Good morning bro and sis. Good morning sa Global Ram Guardians International Incorporated. Shout out day kong Errol Bermudez day. Ang nagmugna sa Global Ram Guardians International Incorporated. Commander, happy 54 birthday day sa imo nga Commander. Wish na ko Commander kabaskugan sa imong lawas. Og ilabi na sa tanan nagampo po ko Commander nga makuha makabot na nimo ang imong pangarap. Kay dili ra na para sa imo pod kabalo ko Commander. Appeal mi sa imong mga plano, sa imong mga member, sa imong mga opisyalis, ilabi na sa imong mga chapter Commander. Shout out ko sa imo Commander. Happy birthday. Og more birthdays to come Commander. Love you all, Commander. Bye-bye.